Apa itu bangsa? The attempt to formally define the nation Bangsa upaya untuk secara formal mendefinisikan sebagai bangsa as a political concept dates back to 1882 when French philosopher and historian Ernest Renard published his seminal essay titled What is a Nation? In this essay, Renard defines the nation dalam esainya, Renaud mendefinisikan bangsa as sebagai a large-scale solidarity solidaritas constituted skala by besar the feeling yang of dibentuk oleh perasaan sacrifices that one pengorbanan yang made in the dilakukan past oleh and of those that seseorang one di is masa lalu dan yang dilakukan oleh separated to seseorang make in the future. untuk dilakukan di masa depan. This explains why Renard believes that to imagine the nation Ini menjelaskan percaya bahwa jika kita ingin membayangkan bangsa sebagai bangsa yang as good besar and worthy of continuous sacrifice, we must dan layak untuk mengorbankan terus-menerus, kita harus realize menyadari that it bahwa necessarily entails a process of forgetting. hal itu memerlukan sebuah proses untuk melupakan. This is because, for Renard, the efforts to obtain national unity, Ini karena upaya asing untuk memperoleh persatuan nasional, either in the name of civic or ethnic nationalism, involve baik atas nama kewarganegaraan atau nasionalisme etnis Of yang acts of melibatkan violence and tindakan subsequent kekerasan forgetting. dan selanjutnya. based on the initial conception of a nation Berdasarkan developed by konsepsi Renard. awal, bangsa yang dikembangkan oleh para sarjana Renard Scholars have come up with a more formal telah definition menghasilkan of a definisi nation, yang lebih namely, formal tentang a bangsa, community of people formed yaitu komunitas orang-orang on the yang basis of a dibentuk combination of shared features such as atas dasar kombinasi ciri-ciri bersama seperti language, history, bahasanya, ethnicity, culture, etnik, budaya, and territory. wilayah. Put differently, Dan a dengan nation kata is the lain, suatu collective bangsa merupakan identitas kolektif identity of a dari group of people sekelompok understood as orang defined by dipahami language, seperti yang history, didefinisikan oleh ethnicity, sejarah culture, bangsa, and territory. etnisitas, budaya, dan wilayah. And for this reason, a nation is generally more overtly Untuk alasan inilah, suatu bangsa umumnya lebih political terbuka than an secara ethnic group. politis pada kelompok etnis. In fact, many Pada scholars considered it kenyataannya, as a fully banyak sarjana yang menganggap sebagai kelompok etnis yang mobilized sepenuhnya or institutionalized dimobilisasi atau dilembagakan. ethnic group. Later on, the famous political scientist, Benedict Anderson, views the Ilmuwan yang terkenal Benedict Anderson nation memandang as an imagined community. bangsa sebagai komunitas yang imajiner. For Anderson, the nation is an imagined political community that is Bagi Anderson, bangsa merupakan suatu politik komunitas imajiner yang culturally secara imagined kultural as both inherently dibayangkan limited sebagai terbatas dan and sovereign. berdaulat secara inheren. As we can see, Seperti there are yang four dapat key kita elements lihat, in this ada 4 definition. elemen kunci dalam definisi First, ini. the nation is imagined simply because members of any particular nation Bangsa merupakan suatu bangsa yang dibayangkan hanya karena anggota dari suatu bangsa will never tertentu meet most of their fellow tidak pernah members, bertemu yet sebagian besar sesama anggotanya. in the minds of each lives the image of their Namun di benak masing-masing meninggalkan citra persekutuan mereka. communion. Second, the nation is imagined as limited because it has Kedua, bangsa dibayangkan sebagai terbatas karena Finite, memiliki batas-batas yet sometimes yang terbatas, namun kadang elastic elastis. boundaries beyond which other nations lie. Third, the nation is imagined as sovereign Ketiga, bangsa because the dibayangkan concept of the berdaulat nation karena itself konsep bangsa itu was born in an sendiri age lahir when the Enlightenment di zaman ketika and pencerahan revolution were destroying the dan revolusi legitimacy yang of the menghancur- divinely ordained, hierarchical dynastic realm. legitimasi kerajaan hierarkis yang ditahbiskan. Finally, the nation Dan is imagined akhirnya as a bangsa community dibayangkan because, sebagai komunitas regardless of the karena actual lepas inequality dari ketidaksetaraan and exploitation dan that may prevail eksploitasi yang sebenarnya itu within mungkin each, the nation menang is dalam conceived as a bangsa deep, dipahami horizontal sebagai persahabatan horizontal yang mendalam. comradeship. Now we move to the second video. Of language that determines the word order in syntax is a law of language that determines
Sintaks merupakan hukum bahasa yang menentukan urutan kata Determines the dalam word kalimat order dasar and basic sentence structure within the different dalam languages. bahasa yang berbeda. Each language has a Bahasa specific memiliki syntax that sintaks tells the khusus yang speaker memberitahu and the pembicara listener dan pendengar which parts of the sentence come first bagian to kalimat help them mana yang make lebih sense dulu of it. mereka memahami It's apa the yang guidelines mereka we pahami. use when speaking and Itu merupakan pedoman yang digunakan saat berbicara dan menulis agar kalimat dapat dimengerti dengan mudah. writing so that sentences are understandable and coherent. Be wary of confusing syntax or semantics with diction. These form the backbone of sentence construction, so let's break these Ini membentuk tulang punggung konstruksi kalimat, jadi mari kita pecahkan dari definisi ini. Syntax, as just mentioned, is the order of the words in a sentence. Diction is the specific word choice meant to express certain Diksi adalah pilihan kata tertentu yang dimaksudkan untuk mengungkapkan makna tertentu. meanings. Semantics is the meaning conveyed Semantics by the adalah particular makna yang words disampaikan oleh used. kata tertentu We'll yang be focusing digunakan. on Kami syntax akan in this fokus pada video. In the sintaks English untuk language, video there's ini. a word Dalam bahasa order Inggris ada that is urutan kata yang ditetapkan untuk sebagian set besar in jenis stone kalimat. for most types of sentences. Of course, there are always Tentu saja exceptions, selalu but ada most of the pengecualian, time, tapi standard sebagian besar waktu English kalimat sense will Inggris follow standar an akan SVO mengikuti word order. SVO. Subject, verb, object. Subjek, kata As in, kerja, the dan boy objek. looks outside Seperti dalam anak of the window. laki-laki itu In this melihat example sentence we have dalam contoh kalimat subject, memiliki boy, subjek the boy. verb, looks, and the The verb looks object, outside. and the object is outside. This image is an image of an English grammar syntax tree used by linguists to plot the Gambar ini merupakan pohon sintaksis dalam bahasa Inggris yang digunakan oleh ahli bahasa untuk memplot struktur kalimat. structure of sentences. You may not often encounter a syntax tree, but knowing how to draw one is rather useful and will help you understand sentence structure. In the chart, you can see that the sentence is broken down into its parts. Dalam bagan Anda akan melihat bahwa kalimat dipecah-pecah menjadi Verbs, bagian-bagiannya, kata nouns, kerja, kata articles, and benda, dan prepositions. artikel dan kata benda. After this step, the Setelah words are ini, grouped kata-kata together dikelompokkan bersama untuk to determine menentukan what bagian parts of mana the kalimat sentence yang are noun merupakan phrases, frasa kata benda, prepositional phrases, frasa or preposisi, verb dan phrases. frasa Fun kata fact, kerja. SVO is not the only SVO word order bukan structure. merupakan satu-satunya Other urutan languages kata. vary word Bahasa lain memvariasikan urutan kata dan order bahkan and even menyertakan include komponen additional tambahan dalam components in sintaks their ini. syntax. In the example given with the Dalam syntax contoh yang tree diberikan dengan pohon subject sintaksis, subjek is adalah cat, kucing, the verb is kata sat, kerjanya and the sat, object is dan objeknya mat. adalah The second picture is another way in Gambar kedua ini merupakan cara lain di which mana syntax sintaks can be dapat written out. ditulis. This diagram takes the Diagram sentence ini mengambil "The kalimat dog anjing loved the girl" mencintai and gadis breaks itu it dan down into memecahkannya articles, menjadi nouns, artikel. verbs, noun Dog is kata benda, phrases. noun kata benda, kata kerja, be frasa kata benda, NP dan frasa and kata verb kerja. phrases, just like the previous example. In this sentence, the Dalam subject kalimat is ini, dog, subjeknya adalah anjing, the verb is kata loved, kerjanya and the cinta, object dan is objeknya girl. adalah gadis. Again, the syntax Sekali trees lagi, are pohon not sintaks tidak untuk to be intimidating, but are mengintimidasi, used tapi to better digunakan understand untuk the lebih structure of a memahami sentence struktur and kalimat dan untuk to reveal each part's mengungkapkan purpose tujuan within the setiap sentence. bagian dalam kalimat. An additional use for syntax Penggunaan trees is tambahan that untuk whenever a sintaks different adalah word bahwa order setiap is kali used urutan kata yang berbeda for a digunakan. sentence, it can be untuk sebuah decoded. kalimat. For example, if you are Misalnya, hearing jika a Anda sentence in a mendengar foreign kalimat dalam bahasa language asing yang that follows mengikuti a urutan VSO order or some other atau variation, variasi lain, membuat creating pohon a sintaks syntax untuk tree kalimat for itu that dapat sentence can membantu help you to Anda put the words in menyusun SVO kata-kata order so dalam that you urutan SVO might sehingga understand Anda what's akan being said. memahami apa yang Let's have a dikatakan. recap. 1. Syntax is the sentence 1. structure. Sintaks 2. adalah struktur Diction kalimat. is the Diksi words to adalah pemilihan kata relate a untuk certain menghubungkan meaning. makna 3. tertentu. Semantics is the meaning that is expressed Semantics
adalah makna yang the words diungkapkan dari used. kata-kata yang digunakan. For syntax Dan pohon trees sintaks are a adalah neat alat graphing grafik yang rapi tool to untuk chart memetakan sentence struktur structure kalimat and make dan sense of word memahami order and urutan how it's kata dan functioning in bagian the world of fungsinya di English. dunia bahasa Inggris. Thanks for joining us for this syntax tutorial. kasih If telah you found this bergabung video to untuk be syntax helpful, tutorial. check out the rest of our Now we move to the last video. For almost a Selama hampir scientists satu chased dekade, ilmuwan the mencari source of a sumber deadly virus new baru yang virus through mematikan, China's tallest hingga ke gunung tertinggi mountains dan and dia most in the bats of Shitao Cave. Makanya di sini The virus in question was a coronavirus that caused an epidemic of severe yang menyebabkan wabah sindrom acute pernapasan respiratory sementara syndrome, or SARS, atau in SARS 2003. pada tahun 2003. Coronaviruses are a Virus group of corona viruses adalah covered sekelompok in virus little yang protein diliputi oleh protein berbentuk spikes that look like a crown, terlihat seperti or corona mahkota in Latin. atau corona dalam bahasa Latin. There are hundreds of known coronaviruses. Ada ratusan virus corona yang telah diketahui. 7 of them infect 7 di antaranya menyerang humans manusia and can dan cause dapat disease. menyebabkan penyakit. The coronavirus Virus SARS-CoV corona causes SARS-CoV SARS. memicu SARS. MERS-CoV causes MERS. MERS-CoV menyebabkan MERS. And SARS-CoV-2 causes the disease COVID-19. Dan SARS-CoV-2 menyebabkan COVID-19. Of the 7 human coronaviruses, 4 cause colds. Dari 7 virus corona yang menyerang manusia, 4 menyebabkan salah 4 semua, cause colds. Mild, highly yaitu infeksi contagious ringan infection tapi sangat menular pada of the nose and hidung throat. dan tenggorokan. 2 infect the lungs and cause much more severe illnesses. 2 lainnya menyerang paru-paru dan dapat menyebabkan The penyakit 7th, yang lebih which serius. causes Virus yang COVID-19, ke-7, has penyebab COVID-19 memiliki features of each. kedua fitur. It spreads easily, but can severely impact the lungs. Tapi berdampak parah pada When an paru-paru. infected person coughs, Saat orang terinfeksi batuk, tetesan droplets liur containing the virus spray out. The virus can infect a new virus menyerang orang lain saat tetesan liur person when the droplets enter their nose or mouth. Coronaviruses transmit best in enclosed Virus corona semakin mudah menular spaces dalam where ruangan people are tertutup close together. saat dekat dengan orang. Cold weather keeps their delicate casing from drying Udara dingin melindungi lapisan out, luarnya, enabling the virus to memungkinkan virus survive for longer between hosts, while UV exposure from sementara sinar UV dari matahari sunlight dapat may damage it. menghancurkannya. These seasonal variations matter Variasi musiman ini lebih penting more untuk for virus established yang sudah viruses, umum, but because no one is yet karena belum ada orang yang immune to a new virus, it has so many potential hosts that it doesn't need ideal virus tak butuh kondisi ideal conditions untuk to spread. In the body, the di protein dalam tubuh spikes protein embed in the host berduri, menancap cells dan and berada fuse with dengan them, sel inang, enabling the virus to hijack the host cell's machinery to replicate its own untuk mereplikasi gennya sendiri. genes. Coronaviruses store Virus corona menyimpan gennya di RNA. their genes on RNA. All viruses are either RNA Semua virus hanya berjenis virus RNA atau virus DNA. viruses or DNA viruses. RNA viruses tend to be Virus RNA cenderung lebih smaller kecil, with fewer genes, dengan lebih meaning they sedikit infect gen, many hosts artinya and mereka replicate menyerang quickly banyak inang in dan those bereplikasi hosts. dengan cepat pada In inang. general, RNA Secara umum, viruses don't have a proofreading mechanism, whereas DNA viruses do. dimiliki oleh DNA. So when an RNA virus Sehingga saat virus replicates, RNA it's much more likely mereplikasi, to have kemungkinan besar akan terjadi mistakes kesalahan called yang mutations. disebut mutasi. Many of these mutations are Kebanyakan mutasi ini tidak berguna atau useless tidak or berbahaya. even harmful, but some make the virus better Namun, sebagian suited for certain menjadikan virus lebih cocok environments, untuk hidup di like a new host species. seperti spesies inang yang baru. Epidemics often occur when a virus Seringkali jumps from muncul saat virus berpindah dari animals hewan to ke humans. manusia.
This is true of the RNA viruses that virus RNA cause the yang Ebola, menyebabkan Zika, epidemi Ebola, Zika, and SARS epidemics, and the COVID-19 pandemic. Once in humans, saat di tubuh manusia, the virus still mutates, usually not enough to create a biasanya tidak sampai new virus, menghasilkan but virus enough to baru, create variations tetapi cukup untuk menciptakan or strains of variasi the virus original asli. one. Coronaviruses have a Virus few corona key memiliki differences beberapa from most perbedaan utama dari RNA kebanyakan viruses. virus RNA. They're some of the largest, Virus yang berukuran paling besar yang berarti berisi lebih banyak gen. meaning they have the most genes. That creates more Ini menciptakan lebih opportunity banyak for peluang harmful timbulnya mutations. mutasi yang berbahaya. To counteract this risk, Untuk meniadakan risiko ini, coronaviruses have a unique feature, an enzyme that checks sebuah enzim for replication errors and corrects kesalahan replikasi dan mistakes. memperbaikinya. This makes coronaviruses Hal ini much membuat virus corona more jauh stable, lebih stabil with a slower mutation rate dan tingkat mutasi lebih rendah dibandingkan than other RNA virus viruses. lainnya. While this may sound Meskipun terdengar formidable, menyakitkan, the slow mutation rate is tingkat actually a mutasi yang promising rendah sign when it comes to sebenarnya disarming them. untuk menaklukkan After an virus. infection, our immune diserang, systems can recognize germs and destroy them more quickly dan menghancurkan mereka lebih if cepat they saat infect kita us again, diserang kembali, so they don't make us sick. sehingga tidak sampai membuat kita sakit. But mutations can make a virus Namun mutasi akan less menyebabkan recognizable virus to our lebih immune sulit systems, dikenali and oleh therefore kita, more difficult to fight sehingga off. lebih sulit untuk dilawan. They can also make Mutasi juga membuat antiviral drugs and vaccines less effective because they're tailored very karena antivirus dan specifically to a virus. pada jenis That's why we need a new flu vaccine itu sebabnya kita perlu vaksin every flu year. setiap The influenza virus mutates virus influenza bermutasi so sangat quickly that cepat new strains sehingga pop up variasi baru constantly. terus bermunculan. The slower mutation Tingkat mutasi virus corona rate of lebih coronaviruses means our immune systems, rendah, drugs, berarti sistem imun tubuh and kita vaccines atau might be bahan able to recognize them for longer kali lebih after lama infection, setelah terinfeksi, and therefore protect sehingga us dapat better. melindungi kita lebih baik. Still, we don't know how long Kita tak tahu berapa lama our bodies remain tubuh immune akan to tetap different imun coronaviruses. terhadap virus corona yang There's never berbeda. been an approved Belum pernah ada treatment or pengobatan vaccine atau for a vaksin coronavirus. yang disetujui untuk We haven't virus focused on corona. treating the ones Kita belum berfokus pada pengobatan that cause colds, virus yang and though menyebabkan scientists began salmonella, developing treatments for kami SARS and mengembangkan MERS, pengobatan untuk the SARS epidemics dan ended MERS, before those epidemi treatments telah berakhir sebelum completed clinical pengobatan trials. selesai diuji coba. As we continue to encroach Saat kita terus on melanggar other batas animals' kehidupan habitats, hewan lain, some scientists say beberapa ilmuwan mengatakan a new perpindahan corona ke manusia tidak bisa virus jumping to dielakkan. humans is inevitable. But if we investigate Tapi jika these kita unknowns, menyelidiki, it doesn't have to ia tak meski sampai be devastating. Students and teachers all over the world did their part to help slow the spread of COVID. That's enough for me. Thank you.